نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بینما ثلاثت نفر یتماشون اخذهم المکر فمالوا الى غار فی الجبل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تین بندے چل رہے سن کہ انہاں نو بارش نے گھیر لیا، یعنی چلدیاں ہویاں بارش شروع ہو گئی۔ تین دوست سفر دے اتے نکلے، جدوں جا رہے سن، سفر طے کر رہے سن تے اچانک بارش آ گئی۔ فرماندے نے جدو بارش آئی تے وہ پہاڑ دے اندر ایک غار دی طرف چلے گئے، پہاڑ دی طرف ایک غار دی طرف چلے گئے۔ فرماندے نے اے اندر گئے تے انہاں دی غار دے منہ دے اگے پہاڑ دی ایک بہت بڑی چٹان آ کے ڈگی تے غار دا منہ بند ہو گیا۔ وہ غار دے اندر گئے، اینی دیر دے وچ جس طرح اتوں پہاڑاں دے اتوں کچھ پتھر ڈگدے نے، پتھر ڈگے تے اس غار دا جس دے اندر او موجود سن، غار دا منہ بالکل ہی بند ہو گیا۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، انہاں دے وچوں ہر ایک نے ایک دوجے نو آکھیا کہ اج انج کرو، ایتھوں بچان والا تے کوئی ہے نہیں، اپنے نیک اعمال نو سوچو جڑے تسی اللہ دی رضا واسطے کیتے نے۔ اج او اعمال یاد کرو کہ جڑے خالصتاً اس خالقی کائنات مالک ارض و سماوات دی رضا واسطے کیتے نے، شاید ہو سکتا ہے انہاں دے وسیلے دے نال اللہ تبارک و تعالی سانو اس مصیبت کو نجات دے دے، اور انہاں دے وسیلے دے نال اللہ کو دعا کرو کہ اللہ انہوں کھول دے۔ اور ان دے وچوں ایک بولیا کہ میرے باپ بہت بڈھے سن اور میرے بچے چھوٹے سن، میرے ماں باپ بزرگ ہو گئے سن اور میرے بچے نکے نکے سن، میں انہاں واسطے جانور چارن واسطے جاندا سی، جدو شام نو انہاں دے کول آندا سی، دودھ دوندا سی، پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ نو دیندا سی، پھر اپنی بیوی تے بچیاں نو دیندا سی۔ فرماندے نے مینوں ایک درخت دور لے گیا، جس طرح کے چارن دی جگہ پٹھے وغیرہ کولوں مک جاندے تے بندہ دور ہی لے جاندے، آندے نے مینوں درخت وغیرہ کوئی نہیں لبے جنوں میں جھاڑا تے اپنے بکریاں نو کھلانا۔ مینوں پتہ چلے کہ دور کچھ درخت نے، کہندا ہے کہ میں انہاں نو جھاڑن واسطے اپنے ڈنگر اپنے جانور لے کے اس جگہ دے اوتے چلا گیا۔ کہندے نے جدوں میں واپس آیا میں کچھ لیٹ ہو گیا، جدوں میں پہنچیا تے میری ماں بھی تے میرا باپ بھی اے دوویں سو گئے سن۔ میں دودھ دویا جس طرح دویا کردا سا، پھر میں دودھ لایا، انہاں دے سر دے کول کھڑا ہو گیا، میں انہاں نو جگانا پسند نہ کیتا، سرانے دے کول آ کے کھلو گیا، انہاں نو جگانا پسند نہ کیتا، اور اے بھی نہیں چاہیا کہ پہلے اپنے بچیاں نو دے دیا، اور اے بھی میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میرے ماں باپ بھوکے رہن تے میں اپنے بچیاں نو پہلے دے دیواں، بچیاں تو پہلے ابتدا کر لواں۔ کہندا ہے کہ میرے بچے میرے قدماں دے اندر بھوک تو پیاس دی وجہ نال روندے رہ گئے۔ فرماندے میری انہاں دی حالت اے رہی حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی، میں ایسے طرح اپنی ماں تے اپنے باپ دا انتظار کردا رہیا کہ جاگن گے، پہلے ماں تے باپ نو پلاواں گا اور اس تو بعد پھر ہی بچیاں نو دیاں گا۔ فرماندے نے کہ میرے بچے ایسے حالت دے اندر سو گئے بھوکے پیاسے، لیکن میں اپنی ماں تے اپنے باپ واسطے دودھ دا برتن لے کے کھلوتا رہ گیا۔ پیارے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ طلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءُ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ۔ یا الہی تو جاننا ہے اے میں جڑا کچھ کیتا ہے خاص تیری رضا دی خاطر کیتا ہے، یا اللہ میرا عمل
ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਬਾਰਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੱਕ ਲਈਏ ਨਾ। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो उस जवान दा इन्ना दुआ करना सी, फरमांदे ने इन्नी देर दे विच पत्थर सुरक के साइड ते हो गया, पत्थर गार दे मुंह कोलों साइड ते हो गया। इसी तरह फिर एक दूसरे ने दुआ की अपना नेक आमाल याद करके, फिर फरमांदे ने कुछ होर अगे चला गया, फिर तीसरे ने दुआ की ते पत्थर हट गया और तिन्ने बंदे बाहर निकल आए। नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, याद रखो इंसान अगर कोई दुनिया दे अंदर खालिसतन उस खालिकी कायनात मालिक और दुस्मावात की रजा वास्ते कोई अमल करता है, उसके वसीले दे नाल दुआ करना जायज़ है, उसके वसीले दे नाल दुआ करना जायज़ है। अगर अपना कोई नेक आमाल नहीं है तो फिर नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेराज दा सदका दे के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने उन्हां दा सदका दे के अल्लाह तबारक व तआला कोलों दुआ मंगना जायज़ है। नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, ये फर्जी कहानी नहीं, मुस्लिम ते बुखारी शरीफ दी हदीस मुबारक है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक मौजूद है, बुखारी के अंदर और मिशकातुल मसाबी मेरे सामने मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, और वालदैन की खिदमत ऐसी है, वो कहता है कि मैं अपने बच्चे नूं नहीं दिता, दे दिंदा तो कोई ममानियत नहीं सी, लेकिन उन्हें आख्या कि मेरे माँ बाप भुखे रह जान, बाद के मामलात बाद होण पे। हुजूर दे गुलामो, अज असी अपने इस मुआशरे के अंदर जरा निगाह मारीए कि जदों बीवी बच्चे आ जाते हैं तो फिर वालदैन उक्का ही भुल जाते हैं, जरा बराबर याद नहीं रहते, अगरचे वो भुखे सुते ने या प्यासे सुते ने, उन्होंने कोल कोई चीज़ खाण वास्ते पाण वास्ते पीण वास्ते है या नहीं है, कभी खबर नहीं रही। असी अपने बच्चों का करिए या अपने माँ बाप को वेखिए। हुजूर दे गुलामो, किसी शख्स ने कई करोड़ रुपए की गल की है, उन्हें आख्या है कि एक बाप 10 बच्चियां नूं पाल लैंदा है, लेकिन 10 बच्चे एक बाप नूं नहीं पाल सकते। एक बाप अपने 10 बच्चियां की परवरिश कर लैंदा है, लेकिन 10 बच्चियां कोलों एक बाप नहीं पालिया जाता। नबी अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, दुआए खालिक की कायनात मालिक और दुस्मावात, तुहानूं मैनूं असीं सारे